الحمد لله رب العالمين، جعل المؤمنين إخوة وأمرهم بإصلاح ذات بينهم فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أحمده على نعمائه الجسيمة وعلى آلائه الكبيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاجزه اللهم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، فصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، وإن فساد ذات البين هي الحالقة. وعن سهل بن سعد أن أناسا من أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم، صلوات ربي وتسليماته عليه. عباد الله، الإصلاح فيما بين الناس أمر مهم وضروري في الإسلام، فإذا كان هناك خصوم بين نفرين أو بين طائفتين ينبغي أن نقوم بالإصلاح فيما بينهما وبفض النزاعات فيما بينهم، حتى وإن أدى ذلك إلى بذل المال أو إلى التنازل عن بعض الحقوق أو إلى الكذب. يعني أن المصالحة أمرها مهم للغاية، حتى ولو اقتضى الأمر أن ننفق أموالا أو أن نتنازل عن بعض الحقوق أو أن نقول كذبا بحيث نمدح أحد الطرفين عند الآخر حتى يلين قلبه فيخضع للمصالحة، فهذا أمر مهم في ديننا. وبفضل الله عز وجل فإن سلطاتنا أو حكومتنا قد أطلقت مبادرة للمصالحة بين الناس، أسمتها بفصوب قوره، مما يعني أنها محكمة تقليدية أو مجالس عرفية تعنى بعقد المصالحات وفض المنازعات فيما بين الناس. فهذه مبادرة
ينبغي أن تشكر الحكومة عليها، وأن يحمدوا عليها، وأن يشجعوا عليها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم في تطبيب الأمن في بلادنا، وفي إصلاح ذات بين الناس، والأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاح العباد والعباد. فإن هذه المجالس العرفية ستسهل عملية المصالحات بسرعة وبشكل ودي بين الناس. لكن هناك أمور لا بد أن ننتبه إليها وأن ننبه إليها، وهي أنه لا يجوز أن تستغل هذه المجالس العرفية لإجبار بعض المسلمين على ممارسة طقوس وثنية، أو أن يحلفوا على الأوثان أو على الأرض البيضاء، فهذا مما لا يجوز. وأيضا لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى حاكم سوف يجره إلى معصية الله عز وجل. وينبغي أن لا تستغل هذا العمل للنشر الوثنية والرجوع إلى الجاهليات، كما حدث في 15 ماي هذا. ف15 ماي قد استغل استغلالا غير لائق، فينبغي أن لا تستغل هذه المجالس لمثل هذا. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى، ولما فيه صالح العباد والبلاد. الحمد لله. إذا كان وانا كان رسم يلنا كان رسم مانغي كان رسم كدي جا وانا ملقونا سفا جنان لا، يا وانا ملقونا سفا جرصادا، يا وانا ملقونا سفا جلبوندا، يا وانا ملقونا سمبو الإسلام بني تابا أبيا بديسي لا لمن سغلبا تبي من غضبا بام نتاب سوكا توالا مو يهرها نبينك من يلامي تمومن نمبا باي رن نم تبيا مبيسي ببيس نتابا رن من غيا يم نتاب سوكا توالا مو يهري والما زبتاب سوكي يم نتاب سوكا لا زي ويندي إسان سان هانزي وينام حكي بوين إنا با مجلسو وانا يوتي فاجلي دانير كيغدا وينام ni wẽnnaam yɩɩdlmã la b kẽgd wẽnnaam ni wẽnnaam segl sõnga la a maan neerã la b maan ka sɩd tɩ wẽnnaam yaa yentã lagm tar ka ne wẽnnaam ye. Ya wẽnnaam la pipi tɩ bũmb pa renga ye, ya wẽnnaam la yaoolem soaba bũmb pa wata pʋʋrẽ ye, yaa soab sẽn vẽnege tɩ bũmb ka a zug ye, a yaa soab sẽn solge tɩ bũmb ka a tẽngr ye, yaa soab ning sẽn tar minim ne a bõn-naansã fãa gilli. Wat sẽn maan ka seto tɩ d zu-soaba d kar-sãamba d lalda yʋrg n boon tɩ Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, d manda ka seta ya wẽnnaam tẽ-tʋʋma, a yaa wẽnnaam yel-sõngo, a wa n taasa wẽnnaam dĩinã ne sɩda la bu-geelem, a talla nidg pãnga dĩinã tʋʋm la dĩinã taasã pʋgẽ a tɩ wa tog tãag kũums ya bãnga wãnka n wa paamba. Dẽna wẽnnaam pʋʋsa nabiyaamã la tɩlga la yɔlsa yẽ zak rãmb la sahabas la yãgense la lislaam ninsb sẽn na n wa bãmb loogr poorẽ n na n yɩb tẽ tɩlg rãmba la b na n tik bãmb vũunã tikr sẽn manege hal n na n tʋg n tãag dĩn-dolb daare. Wãnde fãa loogr poorẽ m nong taasmã biisi sẽn yaa lislaam rapa la sẽn yaa lislaam pʋgse. Bãngẽ tɩ wẽnnaam goma alqur'ana pʋgẽ n yeele tɩ zãma yiibu sã n wa yõs taaba bɩ yi kẽ-kẽne yã n maneg bãmb ne taab soka. Dẽn mo-yõgrã sã wa kẽ zãma n yiib soka, gurpa yiib soka, neb a yiib soka bɩ yi kẽ-kẽne yã n maneg yã bãmb ne taab soka. Wẽnnaam leb n yeelame yɛsa tɩ pag sã n wa yɛɛsdẽ t'a sɩd rat n basa lame, walma sɩd rat n kuda tudg n basa yaa bɩ bao manegr ne tɩ zu-nuur ka rao ne pag soka tɩ b sã n na n manega manegre tɩ pag lebg n zĩndi. Baa tɩ manegrã na n tɩ yɩɩme tɩ ya pagã n na n basa hakɛrã n tʋle la y maneg yaa tɩ manegrã n yɩɩd ne sõmblem.
wẽnnaam leb n yeelame yɛsa tɩ d zoe wẽnde la d manega tõnd ne taab soka tɩ mo-yõgr sã n wa neb n kẽ y zabd sã n wa neb n kẽ la d sak n tũ wẽnde la d pʋga nabiyaamã mohamad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tɩ d sã n sɩd ya mumin hakɩɩk rãmba yãnd tɩ aya dãmb sẽn wilgd mosã tɩ zĩndi n welg yelle neb a yiib sẽn yõsg taaba wala mazãmbã sẽn yõsg taaba a yaa bũmb wẽnnaam sẽn saglge a yaa bũmb wẽnnaam sẽn nonge hadis rãmb pʋgẽ wẽn tɩ n tʋm yeelame sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tɩ rɩɩngã y pa rata tɩ n wilgi tʋʋm la ninga yel-sõm sẽn yɩɩd pʋʋsg naafɩla la nu-loeer naafɩla la sãra maanego la sahab sã yeel yaa tɩ bala yaa woto bala y rata me n bãng ye tʋʋm la ning daragɛ la yel-sõm sẽn yɩɩd pʋʋsg naafɩla la nu-loeer naafɩla la nabiyaamã yɛɛlba salahu dhat lbain ya fo sẽn na n manege neb n yiib ne taab sʋka ya fo sẽn na n manege zãma n yiib ne taab sʋk sẽn sãame rẽnd yik n kẽn n maneg zabre tɩ neb lebg n zems taaba b lebg n wʋm taaba a yel-sõm yɩɩda naafɩla rãmb maanego hadis me leb n waame n yɛ sahal ibn said nengẽ a wilgame tɩ neba sẽn ya koba a rãmba b wa n yõsa taaba n zab taaba hal n lob taab ne kuga tɩ kibara t'a nabiyaamã alayhi salatu wassalam la nabiyaamã yɛɛl yã yiki ya tɩ b kẽng n tog n manege bãmb ne taab sʋka dẽnd sã n ya woto zãn biisi me biisi wẽnd yem-sõmse d bãng tɩ lislaoong pʋgẽ kẽn n manege neb sẽn yõs ne taaba a yaa bũmb sẽn ya bõn-bedre a yaa bũmb sẽn ya bõn-kãsengã lislaoong sẽn saglge la lislaoongã sẽn leb n kose hati lislaoong kosame tɩ d yik mana neb ne taab soka baa tɩ manegrã ligd yaob n na n zĩnda pʋga baa tɩ sã n tɩ mikame tẽem na n tigsa ligd dãmba n kõ zab-zabdbã nin-yɛngã t'a bas zabrã bɩ maane yã baa tɩ wa n tɩ mikame tɩ sãnda na n basb hakɛ tɩ loe tɩ manegrã yaool n tõoge ba bas tɩ loe bad baa tɩ wa n tɩ mikame tɩ na n goma zĩl n beed goama tɩ manegr manege bɩ manege sã mim tɩ lislaoong pʋgẽ zĩl n beed yaa bũmb sẽn kɩdge a yaa bũmb sẽn yaa haram la sã n wa lebg wala n manege neb n yiib ne taab soka naam yẽd tõe n yagame n yeel yõ soaba a zagl sẽn pẽga t'a wala n pa kẽga ye bõe-yĩngi na paam n manege bãmb ne taab soka rẽnd manegrã yellã a zɩsame a bedmame tõnd dĩinã pʋgã la wẽnnaam maana tõnd segl sõngo tɩ d kẽngã tao dãmba b rɩka noore walma bee noor rɩkr zugu n dat n zĩngi wala b sẽn boond tɩ justice traditionnel dãmba tɩ yaa wala bo-kaoodba sẽn yaa rog mik bo-kaoodba tɩ b rat n gese tɩ wala tẽensã pʋsẽ village rãmbẽ wã b yãk neba sẽn yaa wala rog mik nanamse tɩ bãmb me tõe n zĩndi tɩ mo-yõgr sã n nib n be nebã ne taab soka b tõe n kẽng beene tɩ b tog n kao pʋʋda rẽnd pʋda tʋʋm kãnga tɩ faso bo-kaoore yaani bayiri bo-kaoore tɩ problème sã n nib n bɩ sã na n kẽng justice wã yẽ nib yaa gom wogdo yaa kẽen wogdo yaa nams taaba tɩ b rat yol n nin-buiidã mosã n rat n siglgi wala bo-kaoobg kãense tɩ wala rog mik nanamsã bãmb n na n tʋm tʋʋm kãnga rẽnd na-kẽnd kãense buudu a yaa tʋʋm sẽn yaa tʋʋm neere a yaa tʋʋm sẽn yaa tʋʋm sõmse zems tɩ dĩinã me sẽn saglge wala manegrã wɛɛngẽ tɩ d sõm n pẽga tẽngã tao dãmb yãoonde pʋgẽ la d pʋʋs barka ne na-kẽnd kãnga n kos wẽnd n kõba tɩ wẽnnaam kell n sõngba ne tʋʋm neer woto taaba tẽngã na paam laafɩ nin-buiidã na paam zems taaba wʋm taab na paam n kẽ nebã ne taab soka yella yaa woto la bũmb ning n dat gũusgu la a rat nekrã mosã yaa tɩ tʋʋm kãense taaba ay rong mik n nan nams sã n na n kaooda buudo walma b sã n na n yõgda neb ne taab tɩ b zems taaba la paasd zaba b pa sõmb n profit yã taabã na wa mũdg wala neb sẽn yaa lislaamba tɩ b tʋm tʋʋma sẽn yaa wala rʋbs tʋʋma walma kiims tʋʋma walma tẽn-peelem tʋʋma bad sẽn lebg rog mik yell n sa wã zĩig sãnda b tõeme n dat n pratique bãmb me rog mik yell wa
Nandat Mohati Zabadaba, Yella Zabrasa, what you could have to do in it in Pilum, while my boy in it in Cougar, while my boy in Yabaramba, Rentum Kaisi Buddha, a person Montunga, and one yella, Hampa Zemin in the Lamba, what I told Mutoba, Tutum Kangai. Libya Autobada, Papon Lilam, sorry, Toto or Chingzi Leninga, Bukos and called be, Tipper, only when I'm DNA. A focal Islam, a rawat mengen and chingzi in forming assembly, Tekane Buddha, a zilum tumanan to bene, Lamentar tumanan to me, ya haram till Hilam chingzi kanga. One of my nets of ball for Yamus or Tabi and chingzi can set aban. Tifomintia, Lamentar yele, ya haram for Kenyan. But Lamikam the Changaram Ganame, and Tifaso Bukara yeneme, ya Nibini Subhan Datin Kenyan. Ebimana nyamu yohtaba nyamu zeme hetaba niyambi ba yarda tidna chenga rugo mikna ba zaga nenge bon chenga ntombo manari rene ya zeme hetaba yella mosa ne patio morofo mosa cheng zile ninga la matara hunan zinbe wana mane fasir songo wan le bumpa segad me atobodi tum kanga nanke nan tunbenda ton vure urumsa yela la zilma yela watum ni so bon to me wala 15 mi zuku ren 15 me wa me wa yanti al haro wa 15 la ne kendo ninga nimbuir wuso anda patin zilo ninga ren tum sa wati mana tuma soma 15 la mana razu ti ne mana re wana somo fa jila ne mana re wana somo tenga ta ulamba la lokub ne yam somse na pama mana zamana ele zamana kwamba me wana lokuba me yangar ya somo pama na taba et wonnam diina pam managre zamana me pam managre wana mane fa jila sir songo wana rigre tum somsa la yafu zunub ramba ay la zakka daraja ramba barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi sunnati al mutahhara wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al ayati wa dhikr al hakim wal hikam al baligha أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Toutes les louanges et les remerciements sont à Allah, le plus miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon, l'aide et guidance. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous témoignons qu'il y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah, unique, sans associé. Et nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Après tout cela, ô vous les croyants, mes frères et sœurs, le Très-Haut dit dans le noble Coran, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Si deux groupes de croyants se combattent, alors faites conciliation entre eux. Allah dit aussi وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Ce qui a pour sens, si une femme craint que son mari, elle craint de son mari de l'abandonner
et de se divorcer d'elle, alors ce n'est pas un péché pour les deux pour se réconcilier dans une forme d'un compromis quelconque. Certainement, la réconciliation est meilleure. Allah dit aussi dans le nombre du Coran, Fattakullaha wa aslihu dhata baynikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. C'est-à-dire, craignez Allah et craignez Allah et maintenez la concorde entre vous. Obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager si vous êtes vraiment des croyants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'amener la réconciliation entre nous et de travailler pour s'aimer des concordes entre les musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami min darajati as-siyami wa salati wa sadaqa, ce qui a pour sens, est-ce que voulez-vous que je vous informe d'une action qui est meilleure en récompense que la prière facultative et le jeûne facultatif et la charité? Donc les compagnons ont dit oui, bala. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, salahu dhati bayn, c'est-à-dire la réparation des liens, la maintenance de la concorde entre les uns et les autres. Dans un autre hadith rapporté par Sahal ibn Sa'ad, qui a dit qu'un jour, il y avait des gens au Quba qui se combattaient jusqu'à ce qu'ils se jetaient des pierres. Et le prophète a été informé de ça. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, allons-y réparer les liens entre eux. Donc, chers frères et sœurs de l'islam, sachons que la réconciliation, le fait de réparer les liens en islam est une chose demandée fortement, est une chose très très importante. Même si ça va coûter des fonds ou ça va causer le fait qu'on laisse certains droits tomber ou on va mentir, c'est obligatoire et nécessaire de maintenir la concorde entre les gens. C'est-à-dire qu'en islam, s'il y a un conflit entre deux personnes ou entre deux groupes, nous devons travailler, nous devons veiller pour réparer ce qui est entre les deux. Même si ça va nous coûter d'argent, même si on va mobiliser des fonds pour donner certains ou pour donner les deux pour qu'ils laissent le conflit. Même si on va céder des droits pour que les uns ou les autres laissent le conflit, même si on va mentir. Vous savez que le mensonge est une chose interdite en islam, mais il y a des cas où le mensonge est autorisé. Parmi ces cas, la réconciliation. Donc on peut mentir pour réconcilier entre deux personnes ou entre deux groupes. Alors, par la grâce d'Allah, notre autorité au Burkina Faso ont pris ou ont lancé une initiative pour la réconciliation entre les gens, qui est nommée Faso Bukaure. C'est-à-dire que c'est une justice traditionnelle que l'État va lancer dans les jours à venir. En sorte que s'il y a des conflits entre les gens, on peut se baser sur ces gens coutumiers pour qu'ils travaillent à réparer les liens entre les uns et les autres. Donc cette action, cette initiative est une chose à remercier.
Donc, nous saluons le gouvernement, nous le remercions dans cette action, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de leur aider et de bénir ce travail, et de nous aider tous à mener la paix et le confort dans notre pays. Mais ce que nous devons remarquer, ce que nous devons faire l'attention, c'est quoi? C'est ce que cette justice-là, on ne doit pas l'utiliser pour obliger certains musulmans à faire des choses interdites dans leur religion. Ça veut dire que, comme c'est une justice traditionnelle, ça peut arriver que certains coutumiers peuvent demander de jurer sur des idoles ou de jurer sur la terre blanche, comme on dit, pour qu'on réconcilie entre eux. Donc, un musulman, dans sa foi, ce n'est pas normal qu'il jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas jurer par la terre, ni par les idoles, ni par les ancêtres. Donc, ce n'est pas normal qu'on profite cette action ou cette occasion pour obliger des musulmans à faire cela. Aussi, un musulman doit être conscient, doit comprendre bien sa religion. Ce n'est pas normal à un musulman de se baser dans une justice où on pratique des pratiques que l'islam a interdit. C'est-à-dire que toi-même, comme un musulman, si tu connais que dans cette justice-là, il y a des actes interdits en islam, donc ce n'est pas normal que tu parles là-bas. Même si on t'a convoqué de venir là-bas, ne pars pas. Parce que c'est une chose de volonté. Si vous le dites, vous allez vous mettre d'accord pour aller dans cette justice-là. Donc, comme c'est une chose facultative, ce n'est pas normal que tu parles là-bas. Aussi, nous devons faire attention aussi de ne pas profiter de cette occasion aussi pour propager ce que l'islam a interdit. Comme nous avons vu sur le cas de 15 mai. Le 15 mai était une chose comme revivre les actes traditionnels. Mais malheureusement, certains ont transformé ça à des choses que nous ne pensons pas. Donc aussi, on craint que certains vont transformer ça au cas que nous ne désirons pas. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accompagner et de mettre sa baraka dans toutes nos actions. Qu'Allah bénisse le Burkina Faso, qu'Allah bénisse nos autorités, que ce soit les autorités religieuses ou les autorités politiques. Qu'Allah nous aide dans toutes les actions. Qu'Allah nous fasse belle part ici-bas et belle part à l'au-delà. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانا يدرتهم سما وانا يافر سنو برابا وانا سنك درجة وانا باس الفاء جلس يرسونا وانا نتو على بانالا ناما وانا قربان سيا بانغنا فا لا نفني بانغرني نا حنا قرا لا سونغ نيتو سونسي وانا مانغ ني مو قرو لا مانغ تو مو قرو لا مانغ زورا قرو جيغا تاو دمن تديني بانغني نا كينو قرو دورو نا مانغ سمانا وانا سونغبا وانا ياغبا وانا ياغندي بويدا مي بوم يا مانغري لا سونغري اي دينو ويني لا سمانا مي ويني سمانا تاو دم وانا با حسيو سونغو وانا ياغبا dina taw damba dina ten ba fajili wana yawbil soma da wana sakab daraja da wana pasa baka le taw dam siya islam ba ko da wana ko ba wana nuru gasa da wana ya fu la yawsa ba to na hike to fu yibran ba wana ribru to sonsa ko la wona de ya la mana tuma
la baad ni limomo wana mara zamana qolo wana baad zamana baraka la baad zamana neema la baad zamana yidam ko totore zamana nimbu do jibli wana basa neema da wana basa baraka nimbi ngo wantul zamana neema na re wana songo so wana manara la ninga manara baraka nindi ngo tul zamana ne sangme wana tadara soba dikanna manara wana mani fa jibayid. اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ربنا امنا في اوطاننا اللهم ربنا امنا في اوطاننا اجعل بوركينا فاسو امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.